Nó sih komita. Hah? Sih komita nó tuh. Lipstick. Lipstick sih benci kayak apa tuh? Mereka apa ini? Mereka apa kenapa? Oh. Bumi aku kedai. Buninggu ko deh. Oh. Macil ka duam kan? Ma. Koyak me. Putus ya. Acil kam lajak kan ta masa lajak me? Ma. Aran ta dug me? Nata koyak me. Maran ta dug me? Kau sa koyak me. Dug me maran ta. Bam duga? Dug me moj jam nyelok kan ta. Belum terasa. Ada luka kagak teling luka ya na. Ada lipstickin cap sama luka. Siapa kan? Nata koyak me ponce. Moj jam nyelok kan hoy. Kau kan cubi kita. Ay. Moj jam nyelok. Moj.